तो ये दोनों ऑपरेशन वन अरे समझ हुआ तो तुम परीक्षा अटेम्प्ट फास्ट को कितना मार्क है से बड़ा करो हां 50 मार्क हो या 20 मार्क के क्वेश्चन हो 30 मार्क मन रहला आज तो केबे भी सब क्वेश्चन करिवो नाही हमर मन 2 घंटा अछि 50 मिनिट मार्क एक्शन लेडो और एक मार्क 15 टा पढ़िला तो लेडो से अधघंटा पळेव आउ टाइम है बुझलो कोन है तो मार्क के फास्ट कराई ना तुम्हारे क्या पता मैंने केबे भी टाइम होबनी हमका कहे पढ़े के डिस्कशन करियो आज सब बड़े माने हम क्वेश्चन को उल्टे दो एटा सब अधिक मार्क सेटा तापर एटा 30 कम 30 कम हम तो ठीक है तो मार्क 3 मार्क 3 मार्क कोन 5 मार्क आज 5 मार्क के करियो तापर 3 मार्क 3 मार्क अब मेंशन करियो कि भलो नंबर है ना मैं 4 नंबर ए बी अछि ए और बी अछि तो बी करियो माने देखियो 4 नंबर बी देखियो खाली 4 नंबर लिखि लो मेंशन करियो कि नंबर उडा बोल अगर लंकोसिट आरंभ करछ लंकोसिट जेते भी कोन सातटा छटा जाय भी थाउ गोटे जाय सब रखियो सेठी अल्टरनेटिव हे जाय पारे आगो 4 तापर 5 तापर 7 जोड़ा कर पारे एपट से रहले चले 5 मिनिट गोटे जाय रहले बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूरा लास्ट को करियो सब बड़ा किसी आगो रे हम टाइम पळेबो शॉर्ट क्वेश्चन पे लास्ट में करियो हमर जो रहना 3 मिनिट के गया बाबा हम आंसर चाहिए सिस्टम यदि ना करे अब क्वेश्चन सीधा ठीक तो ए दिन क्वेश्चन ठीक था क्वेश्चन क्या है कि एम रो क्वेश्चन और एम रो ऑप्शन एम रो ऑप्शन ना सर अरे क्वेश्चन भूल गया इडा करतो तो तेरा क्वेश्चन दो देखा जो ए कोड আছে তো A is a square matrix. Look for I would think A square equal to I. ठीक है? एक given अच्छी
then a minus I of q plus plus I of q minus 7 into a is equal to that. कौन करियो ସେଟା କଣ କରିବା ଏ ଗୋଟେ ନେଇଯା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନେଇଯା ମନେ ହେଲା ଏଇ ବାରେ ବାରେ ଏମିତି ହେଲେ ଭୁଲ ହବ ତ କଣ କହିଛି ଏ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଇଛି ସେ 2 plus 2 ହେଇପାରେ 3 plus 3 ହେଇପାରେ 4 plus 4 ହେଇପାରେ ବହୁତ ଗୁଡା ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ତମେ 3 plus 3 ନବ ତାହେଲେ ସେଟା 2 plus 2 ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବ କି ନ କରିବ ତମେ ଜାଣିଲ ତ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଭଳିଆ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା a minus b ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ଫର୍ମୁଲା କଣ a minus b ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ଫର୍ମୁଲା କଣ ନାହିଁ a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b ତାହେଲେ କଣ ହବ a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube ठीक है ना अब प्लस a plus b ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ କଣ a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b लिखिए ये कौन a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b ठीक है देख लो এই ফর্মুলা হিসাবে আমি ঠিক লিখেছি তো হ্যাঁ তাহলে মাইনাস হয়ে গেল কোন দেখো এটা এর সাথে কটে দিব তারপরে আর কোটা ক্যান্সেল হচ্ছে ক্যান্সেল তাহলে কোন হবে cos থেকে মাইনাস ক্যান্সেল হবে তো কিনা যাবো হ্যাঁ তো a কিউ কেতে আছে দুইটা আছে কোন হইব 2 a কিউ তারপরে 3a স্কয়ার i স্কয়ার আর ওটা হলো না 3a i স্কয়ার আর ওটা হলো 3a i স্কয়ার দুইটা আছে না ভাই কোন হইব 6a i স্কয়ার তাহলে মাইনাস হলো না 2a কিউ ଆମର i ଟା କଣ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ଆମେ ସେଇ ତା ନିଜ ସହିତ ଯେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା i ସହିତ ସେଇ i ତମେ କଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ କଣ ସେଇ i ରେ ହବ ନା ନାହିଁ i କୁ ତମେ ତା ସହିତ ଯେତେ ଥର ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ସେ କଣ ହବ ସେଇ i ହିଁ ହବ ତାହେଲେ i ର ପାୱାର ଆମର ଯେତେ ବି ରହିବ 1000 1500 ଯାହା ବି ରହିବ ସେଇ i ହିଁ ହବ ତାହେଲେ i ସ୍କ୍ୱାର ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ i ସ୍କ୍ୱାର ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ i ହେଇଯିବ ହେଲା ନାହିଁ अरे 6a into I minus 7 ताबले I से दमन a जहां भी मैट्रिक्स हो ताको जदि हमें I से मल्टीप्लाई करिए कोन है जो से a ना नहीं तो कोन है जो 2a cube plus 6a minus 7a तो कोन है गला 2a cube minus केडाला तमरा ए जेहेतु किसी भी मैट्रिक्स नहीं तम आंसर है लिखि दे बेटा ये आउट अच्छे रोज वीडियो में सीखो स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू i को गण कर अरे देखो ये भी कॉमन कौन जीव ये कॉमन वाला देखो कौन 2a स्क्वायर माइनस 1 नहीं एथले क्यों सब कौन i लिखियो मैट्रिक्स ना i लिखियो वाला अन्य कुछ इक्वल कोन हो a होल इनटू i स्क्वायर हेले कोन हम पाइछु सॉरी गिवन अछि हमर एटा हां i स्क्वायर इक्वल टू 2i माइनस i पड़ेगा a 2i माइनस i केते i a इनटू i हेगा कोन
ठीक है, क्वेश्चन नंबर भूल अच्छे 4 नंबर ए क्वेश्चन आई बी दे करे करितो करितो पिन वाइज देश दे कर आई बी कंप्लीट देनो देबी क्या पे बस ये जो प्रोग्रेस लेखा सरला क्वेश्चन पड़ता लेट ए हैव 3 एलिमेंट ए गोटे सेट अछि तीनटा एलिमेंट अछि बी गोटे सेट अछि तीनटा अछि एन टा एलिमेंट हैला the number of relation from A to B number of relation from A to B तर फॉर्मूला कोन दिला हमर जदी A गोटे माने कर सेट जोथे अछि n टा एलिमेंट और B गोटे माने कर सेट n टा एलिमेंट तर नंबर ऑफ रिलेशन कोन होतला 2 to the power n into नबेला देखा ताले 2 to the power एट कोन आइबो 2 to the power 3m equal to 40 times ताले 2 रो पावर केते हेले ठीक हो पावर 12 कोन 2 को 12 थोड़ा मल्टीप्लाई करले हे जो ताले 3m equal to 12 m equal to कोन हो तो फॉर्मूला कोन है हो इटा कोन अछि तोर पढ़ाई कांग्रेस मॉडल पढ़ाई A congruence B modulo एमिया माने कोन
a minus b is divisible by তাহলে সেটা কোন 3x minus sorry 3x congruence to modulo কোন 7 দ্বারা তার মানে কোন 3x minus 2 টা কোন দিব এটা ডিভিজিবল হই দিব তাহলে x র ভ্যালু টা পকা x র 1 পকেটে কত হবে x র ভ্যালু 3 into 1 কেতে 3 minus 2 কেতে 1 ডিভিজিবল 7 হবে 2 পকা বলি 3 পকা বলি তো অপশন में कितना जाएगा 3x কোটা জায়গা আছে এটা কংগ্রেস মডুলো का এটা তোমার এখানে লিখতে করা যায় হ্যাঁ কংগ্রেস মডুলো পড়াই তো সেটা বুঝে দেখো এই অনার্সগুলো যদি কেমন রাখি না দিই সেই জন্য রাখতে পুরো কাম হলো সময় নাই আমরা একটু লিখতে নোটটা লিখতে এই তোমার ডেটা করবে না নাই आई बी रो जो ଦେଇଥିଲି 21 22 23 ହେଇଛି କିଛି ପାଠ କରନି ତମେ ଏଇ ର ପଢିଥିଲା 6 ନମ୍ବରଟା କଣ କରୁଛ 6 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ A ଦେଇଛି କହିଛି ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ find a square minus 5a plus 4i କଣ ହେଲା ସେଇ क्वेश्चन नो ए गोटे मैट्रिक्स देइछि a इक्वल टू देइछि हमर 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 5 a square minus 5a plus 4i এটা করনা সব কি করাইছো সমস্তে এই এটা তোর কোন ছিল রাইট কোশ্চেন ए स्क्वायर बाहर करिवो ए तो जणा अछि एठी पुट करिवो जणा वैल्यू आसे ना सेटा लिख ना हबना हबनी थोड़ा क्वेश्चन करे ना क्लास रे कराइस तो ए तो एथि डाउट अछि करिबे माने को अब ए स्क्वायर तो बाहर करे भूल कर जोड़ा मना करथे सेटा करे बुझला केति लोग କଥା तो से এই বলে একটা কোশ্চেন পুরো দেখো কোন a ইকুয়াল টু দেইছি কোন 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 কইছি কোন so that a square minus 5a plus 4i equal to 0 তাহলে a স্কয়ার বাহার করিও এটা করছো কি পরীক্ষা এটা কি করছো করছো এটা প্রুফ হয়ে যাইছি তারপরে সে কইছি কোন hence find a তাহলে আপকো ধরো খালি প্রুফ করিও স্যাটিসফাই করুছনা না করুছনা তাহলে দেখো এই ভଳିଆ যেটা কোশ্চেন দিও এই কোন প্রায় যা দেইଥାଏ সেটা হেই যায় ହେଲା প্রুফ করিও প্রুফ কলা পরে সে কইছি কোন a ইনভার্স ফায়ার করিয়া ଆମେ a ইনভার্স ପାଇଁ কোন পড়িছে वो फैक्टर्स बाहर करिवा तमे कोन आइडेंटिटी बाहर करिवा এটা ওটা লম্বা সিস্টেম না নাই তো এইটা a স্কয়ার বাকি আপন সলভ করলে কত বড় হয়ে যাইবো তুমি a ইনভার্স বাহর করে কত বড় হয়ে যাইবো না নাই তো এত বড় আপন কোশ্চেন মত হই গবে তো a ইনভার্স তো এই বড় দিব অন্য কি ହେଲା দেখিও এটা কোন প্রুফ করিয়া প্রথমে এটা প্রুফ করিও যদি প্রুফ হেই যাଉଛି a ইনভার্স টা তুমি এইথিরো হি বাহর করিও কেমিতি বাহর করিও দেখো এই বড় প্রুফ না গোটে দেই দিও কোন খালি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স দিও এইটি কোড এইটি হচ্ছে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বুঝলা যেহেতু এটা প্রুফ হেই যাইছে অলরেডি তাহলে আমি লিখি পারিয়া 4i ইকুয়াল টু আপনি এই দিটা আমি সেপটু নেই বুঝছো না এই দিটা কত বড় হয়ে যাবে কোন সাইড নেই তাহলে এই কোন হই যাব 5a মাইনাস কোন a স্কয়ার আমি বাহার করিয়া কোন আছে এটা বাহার করিয়া কোন আছে a ইনভার্স তাহলে বোথ সাইড রে কোন করিবা a ইনভার্স को मल्टीप्लाई करिया मल्टीप्लाई a inverse both side তাহলে a inverse multiply করে কোন হইতো 4 into I into a inverse equal to 5a into a inverse minus a square into a
inverse তাহলে I into A inverse কোন আইতো আরে I into A inverse কোন আইতো সেই A inverse না নাই I সହିତ ଆମେ ଯାହା ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଆମର ରହିଲା କଣ 4 into A inverse equal to A into A inverse କଣ ହବ A into A inverse କଣ ହବ 1 ଆମେ লিখতে রিয়েল নম্বর ସବୁବେଳେ 1 এটি কোন লেখে 1 ଆମର আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স I বুঝলা এটা তুমি কুহাইছিলা কুহাইছি in exit transform inverse commutative property का जेटा कहैछना मल्टीप्लिकेशन करबो commutative inverse अति कोहे में लिख दिया ना प्रॉपर्टीज में लिख दिया ना A into A inverse equal to A inverse into A equal to I है ना তাহলে এটা হয়ে গেল A into A inverse হয়ে গেল আমার I সেটি হলো কোন A স্কয়ার মানে কোন A into A আর ওটা হলো কোন A into A inverse হয়ে গেল তাহলে গোটে হয়ে গেল A into A inverse কোন হইব I আর হলো আমার কোন গোটে A হইলা তাহলে A into I কোন হইব সেই A হবে না নাই তাহলে এই কোন হইলা A স্কয়ার into A inverse ইকুয়াল হয়ে গেল কোন A তাহলে এটা হয়ে গেল 5i minus A তাহলে A inverse কোন হয়ে গেল 1/4 4 into 5i minus 3 তাহলে আমি এই জানতে না দেখলো i এর ভ্যালু আমার জানা আছে আরে i এর ভ্যালু জানা আছে না নাই তাহলে 5 into i কোন 1 0 0 0 1 0 0 0 1 minus a কোন হয়ে গেল এটা এখানে আছে আমার 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 इक्वल है कौन 1/4 5 को यार भीतर मल्टीप्लाई को चलिए तो कौन 5 0 0 0 5 0 0 0 5 माइनस पहला कौन 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 ହେଲା আমি সলভ করে কয় आंसर ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରି କୁହ ଯଦି କିଏ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହାଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଅଛି ନା
देखो एक डायरेक्ट में लिखिए कोई लिखियो तो दी तो लिखियो नहीं प्रोसीजर में लिखियो जानियो केमती ना ଏଇଟା ଲେଖୁଛ ନା ତାପରେ ଏଇଟା କରିବ ଲେଖିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖ ବେ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବନି ପୁଣି ମନେ ନଥିବ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଗଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ डिटरमिनेंट जीरो ହେଇଯିବ डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो जल्दी जल्दी देखो तो गाड़ी हो मुश्किल है मुश्किल आता है ना गुड साइड में जोड़ा इसका मन मत चल कंडीशन एग्जाम क्वेश्चन नॉर्मल करके चल तो जोड़ा राउंड में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स लॉस हो गया तार दिक्कत को रेयर यूज है सेवड़ा नॉर्मल ना हम मेन नॉर्मल देखो मैं क्या लगता है चलो निकल चला तो बताओ देखो हेडिंग नंबर the properties of inverse of the matrix सर लिख दो properties of inverse properties of inverse ऐसे लिखो a into b रो whole inverse equal to b inverse into a inverse तो लिखा है क्या ऐसे लिखा है क्या लिख दो सेकंड में लिखो a into a inverse equal to a inverse into a equal to I आगे लिखो a inverse रो determinant equal to 1 by determinant of determinant of a कौन not equal to 0 करता है चार नंबर देखो मने करो ए गोटे मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में देखो गोटे सहज इनवर्स है डायरेक्ट तुम करि परियो लेकिन 3 क्रॉस 3 रो इनवर्स पे हम टिके टाइम लागु कोफिशिएंट पर परीक्षा करा माने एक मार्क पे यूज करो 2 मार्क 3 मार्क पे ए इक्वल टू मने करो अछि कोन ए बी सी डी हैला
ଗୋଟେ 2 cross 2 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ତାହେଲେ A inverse equal to A inverse ର ଫର୍ମୁଲା ଆମର କଣ 1 by determinant of A into କଣ adjoint of A ନାଇଁ adjoint of A divided by କଣ determinant of A तो determinant of A कौन होगा AD minus BC তাহলে 1 by कौन होला AD minus BC तो 8 कौन होला adjoint देखो 8 जो रहला डायगोनल एलिमेंट जो दिटा रहला से दिटा कौन चेंज हो जिवो माने अल्टरनेट हो जिवो कौन हो एटा जो D एटा जो कौन A आ एपड जो रहला दिटा एलिमेंट सेति कौन हो माइनस होटा मल्टीप्लाई हो माइनस 1 रे कौन मल्टीप्लाई हो ये कौन हो माइनस D ये जो कौन माइनस अब ये चेंज होबनी एटा चेंज होबो ए जो दिटा रहला एथरे कोन -1 मल्टीप्लाई हो ए बेला मन हो हम नहीं पाइबो लिखियो कोन AD minus BC not equal to 0 चलो लिख सकला तापर लिखो आउ प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint properties of adjoint और लिखी जाता है that A be a matrix of order determinant of adjoint of B equal to determinant of A to the power -1 और फिर determinant of adjoint of A equal to determinant of A to the power कौन होला n minus 1 n टा कौन जो मैट्रिक्स थिबो तार ऑर्डर हैला स्क्वायर मैट्रिक्स थिबो तार कौन ऑर्डर n खाली खाली ता दा 3 ऑर्डर थाउ बा 2 थाउ बा 4 थाउ n हेले कौन जहां मैट्रिक्स थिबो तार ऑर्डर इट लिखि दो ब्रैकेट कौन A नॉन सिंगुलर रे बदल नॉन सिंगुलर माने कौन तार डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हिते दरकार इक्वल टू 0 हो ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में एटा एप्लीकेबल सब में बुझला में आउट लेवल सेकंड रे adjoint of A फिर से यार determinant of A not equal to 0 तो लिखते हैं ना A is non singular तमरो आसीबो लेटर को हम बही रे गोटे सब अछि कि नाही कोन बोर्ड पे एटा कि नहीं ए जो एंट्रेंस में कि करबो ता बोर्ड पे आसी एंड हला कोन मैट्रिक्स रो ऑर्डर तले एठी देखो adjoint दी थर रहला एठी n 1 रो कोन हेगला स्क्वायर हेगला एमती रो इक्वल कोन adjoint of A रो determinant adjoint के थर अछि तीन थर अछि तो ये कोन हेइबो determinant of A to the power n minus 1 रो होल u एठी adjoint जे थर थिबो एठी n minus 1 रो पावर 6 u एठी adjoint थरे अछि n minus 1 रो पावर कोन 5 सेमति जदी n थर थिबो adjoint कोन अछि n जे अछि ऑर्डर टा हम निजे मन कर n थर हला
अगर आर्गुमेंट कोन n थर रहला ताले एटी कोन हेजो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1 टू द पावर केते n बुझला इतने जेटा लिखे दरकार पड़े तीनटा लिखले देखा सरला समझो देखो क्वेश्चन देखो এটা লং কোশ্চেন নাও if a equal to if a equal to 0 minus tan alpha by 2 এটি রইলা tan alpha by 2 রইলা 0 so that I cos a into I minus a inverse equal to cos alpha minus sin alpha equal to sin alpha এটা কোন এটা কার হেইছ কইলো কার হেই এটা I told you. चला क्वेश्चन লেখা চলে সমস্ত তাহলে আমরা এলএচএস নেবা এটা আরএফএস শো করিবা হলা এলএচএস হচ্ছে আমরা কোন i প্লাস a আছে আর হচ্ছে কোন i মাইনাস a আজ তাকে বাহির করে তারপরে আমি জিও বুঝলা i প্লাস a কোন আইটা কোন আরে এটা যে ম্যাট্রিক্স আছে আইটা সেই কোন সেই অর্ডারর আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বুঝলা তাহলে i কোন যে 1 0 0 1 প্লাস রইলা কোন a 0 minus tan alpha by 2 রইলা tan alpha by 2 0 তাহলে ইকুয়াল দিয়ে গেল কোন 1 এটা হলো minus tan alpha by 2 এটা হলো tan alpha by 2 এটা কোন জানিলা এটা তাহলে সেমি কোন i minus a i minus a কোন তাহলে এই কোন মাইনাস হয়ে গেল নি তাহলে আগে যদি মাইনাস করে কোন হইলো 1 0 মাইনাস মাইনাস কোন হইলো প্লাস না নাই tan alpha by 2 এটা আসলো 0 এটা মাইনাস ভাবি দিও বুঝছো না নাই i minus a এখানে কোন এটা মাইনাস হয়ে গেল নি তাহলে 0 মাইনাস tan কোন হইলো মাইনাস tan alpha by 2 তাহলে 1 মাইনাস 0 কোন হইলো এইগুলো তারপর আমি কোন কইছি আও এটি আছে i মাইনাস a র কোন আছে ইনভার্স আছে আমি কেবল কোন বার বলে i মাইনাস a তাহলে i মাইনাস a র ইনভার্স কোন হবে এটা ওটা দেখো ইনভার্স ওটা কয়েন 2 প্লাস 2 দিলা বলে ওটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা এর কইলে না নাই কোন কইলা দেখো ad মাইনাস b সীমা তার ডিটারমিনেন্ট কইবা যাহা বি আমার থিব কোন ম্যাট্রিক্সটা তার ডিটারমিনেন্ট জানেন তা এর ডিটারমিনেন্ট কোন হবে 1 into 1 কেতে 1 minus tan alpha by 2 into tan alpha by 2 কোন আর এর ডিটারমিনেন্ট কোন হবে
determinant of 1 it will be tan alpha by 2 it will minus tan alpha by 2 it will 1 कौन 1 into 1 it will 1 minus ये will कौन minus tan square alpha by 2 equal to 1 plus कौन tan square alpha by 2 जानेगा ना नहीं अरे जो एबे लिखिली फॉर्मूला 1 by 80 minus bc सही हिसाब रे हेती जानिगला तापरे एटी मैट्रिक्स कोन होइबो कहला ए जो डायगोनल एलिमेंट रहला ताकि म्हणजे अल्टरनेट करिवा आको अल्टरनेट कले कोन 6 सेम आसीयो ना नहीं 1 एटी रहले कोन 1 आ ए जो दीटा रहला एते कोन करिया माइनस रे मल्टीप्लाई करिया तो माइनस मल्टीप्लाई करले ये कोन हिजो माइनस tan अल्फा बाय 2 ये कोन हिजो प्लस tan अल्फा बाय बुझे ना बुझे नहीं कहलो अरे इनवर्स कोन होला जानि होला ना जानि होला लेकिन जो इधर देखो এইটা এই বড় কোশ্চেনটা দেখো এটা দেখো अगर इसका लेके मैं को देखो टाइम तो 2 क्रॉस 2 টা লিখি পারিবা 3 क्रॉस 3 ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ହେଇ ପାରିବ ଟିକେ ଏଇଟା ମନେ କର ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ क्वेश्चन ପଚାରଲା ମାନେ 2 + 2 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଇଛି ତା ଇନଭର୍ସ ବାହାରିବ ଏଇଟା ମୋତେ ଲେଖିବ ନା ଭଲ ଏମିତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ନା 3 ମାର୍କ ଦେବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅର୍ଡର क्वेश्चन ଅଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବୁ ହେଲା এই আগে এইবারে রাখো চেঞ্জ করব এই जहां लिखी से लगा a plus i लिखिए a minus i ताको सॉल्व करी रखिबा नि sec स्क्वायर लिखिबा होला कारण हम देइले cos अल्फा sin अल्फा एतटा हम सेही बेले होई बुझे ना क्या हम वीडियो में पता है जी को एडी इन्वॉल्व है तो समझ बुझाई जे हां सॉरी लिखा सर ये वाला है उसका रखियो इनलेस इक्वल टू कौन जानो i plus a to i minus a रो कौन इनवर्स i plus a कौन था 1 minus tan alpha by 2 cos tan alpha by 2 1 ये तो into ये रहा 1 by 1 plus tan square alpha by 2 that is कौन है ये 1 minus plus minus tan alpha by 2 ହେଲା tan alpha by 2 ହେଲା एटा तो बाहर हमर कोन कांस्टेंट ଅଛି पूरा बाहर कर जाय कथि कहै 1 by 1 plus tan square alpha by 2 ହେଲା 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 ହେଲା कोन 1 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मन था मन नहीं लेगा 1 by 1 plus tan square alpha by मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोन हो ए एलिमेंट पे कोन करिया 1 into 1 plus कोन tan alpha minus tan alpha by 2 into कोन tan alpha by 2 तर कोन हिजो 1 plus के कोन minus plus minus कोन हिजो चलो 1 minus कोन आसीला tan square alpha by
ତାପରେ ଏପଟକୁ ଯିବା ଏପଟକୁ କଲମ ମିଳେଇବା ରୋ ଆମର କଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା 1 into minus tan alpha by 2 କଣ ଆସିବ minus tan alpha by plus minus tan alpha by 2 into 1 କଣ ଆସିଗଲା minus tan alpha by ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବା ନା ନାଇଁ tan alpha by 2 into 1 ଆସିଗଲା tan alpha by 2 plus 1 into tan alpha by 2 କେତେ tan alpha by ତାପରେ tan alpha by 2 into minus tan alpha by 2 ଆସିଗଲା କଣ minus tan square alpha by 2 ତାପରେ plus 1 into ଜାଣିହେଲା ନା ଜାଣିହେଲାନି ଜାଣି ହେଇଛି ତ equal to 1 by 1 plus tan square alpha by 2 ये रहला सेमति कोन 1 minus tan ये कोन ଯିବ minus 2 tan by 2 ये कोन तो ये कोन होला आको लिखबा एरपट 1 minus tan square कोन alpha by 2 minus को पछे लिखि देबे जानि होला ना जानि होला या पर काम होला कोन तो एई जो ताको हम आनी कोन ভিতরে মল্টিপ্লাই করিয়া ভিতরে মল্টিপ্লাই করলে কোন হবে 1 minus tan square alpha by 2 divided by কোন আসিব 1 plus tan square alpha by 2 এটি মল্টিপ্লাই হবে সেমতি কোন আসিব minus 2 tan alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2 ये कौन सी देबो 2 tan alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2 ये जो है 1 minus tan square alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha ये जो LHS करो
ଦେଖିବୁ ଆଉ କିଛି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି କାହାର ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ cos 2 alpha ର ଫର୍ମୁଲା in terms of tan ଆଉ sin 2 alpha ର ଫର୍ମୁଲା in terms of tan କଣ ହବ ମନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ମନେ ଅଛି sin 2 alpha ର ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ନା sin 2 ର ଗୋଟେ 2 sin theta ଏটো cos theta ଆଉ ଗୋଟେ in terms of tan ନଥିଲା କଣ ଥିଲା ନା 2 tan alpha divided by 1 plus କଣ tan square alpha अरे ଏଠି 2 alpha ରହିଗଲା ଏଠି alpha ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଇନସ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଦେଖା ଯାଉଛି alpha ଜାଗାରେ ଏଠି କଣ ଅଛି alpha by 2 ତାହେଲେ ଏଠି 2 alpha ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ alpha ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାଇଏ ତଳକୁ କଣ ଲାଗିବ ଏ ହେଇଯିବ ये है ना cos alpha फॉर्मूला है cos alpha ये जो माइनस sin alpha ये वाला sin alpha ये ना cos त्रिकोणमिति फॉर्मूला मन रखिछ ना मन रखिनो लोक लेके करे जोड न मन पड़ा डायरेक्ट लास्ट को आरएचएस की प्रूव हो ना बिते कुछ न लिखाई दो कुछ आ कॉस्ट वाला फॉर्मूला कौन 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square एटा बुझियला समस्या करा ना कार बुझे न घुसी एटा करि परियो ना करि परियोनी मैथ के घुस तो देखिए खाता आगु पढ़िया के तो बड़ा से जमा पड़े समरो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री न इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री रे कहाँ सब डाउट कहाँ तो नहीं पढ़ेनी वो ऊपर सब डाउट होची इन्वर्स सब सब डाउट पढ़ा तो फास्ट हो गया ଆଉ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ସବୁ ମୁହଁଟା କି ଅଛି ଆଉଟା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଝା ଫର୍ମୁଲାଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଛ ନା ମନେ ରଖିବ ଏତିକି ଖାଲି କହ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ନ ରଖିବ ଆଉ ତମ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କେବେ କରିପାରିବନି ବୁଝିହେଲା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି ମନେ ନାହିଁ ସେଟା ବି କଣ ମୁଁ ମନେ ରଖେଇଦେବି ଆଉ ତମେ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବ ସେଟା ବି କଣ ମୁଁ ମନେ ରଖେଇଦେବି କି ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପଢା ରହିବ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ନ ହଉଛି ମାନେ ତମର ଆଉ କିଛି କହିବନି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ନହେଲେ ତମର ଡେରିଭେଟିଭ ହବନି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହବନି ଆଉ କଣ इन्वर्स भी होबनी तो ट्रिगोनोमेट्री तमे मन रखिया आरंभ करो sin a plus b मन अछि sin a plus b sin a minus b ए फार्मूला तो मन रखियो होला तापर cos a plus b cos a plus b cos a minus b
তাহলে sin a plus b plus sin a minus b ହେଲା এই ଦିଟାକୁ ଆଡ କରିବ এই ଦିଟାକୁ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ এই ଦିଟାକୁ ଆଡ କରିବ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଏ ଫର୍ମୁଲା ତାପରେ ଆସିବ sin c plus sin d ମନେ ଅଛି এইগুলো মনে ରଖିଛ ନା ମନେ ରଖିନ କିଛି sin c minus sin d ଆଉ ହେଲା cos c plus cos d cos c minus cos d रे cos b minus cos b ର ଫର୍ମୁଲା କହିଲ sin ये गोटिए फॉर्मूला रे केवल माइनस ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା କଣ ମନେ sin 2 थीटा cos 2 थीटा यार दिगड़ा जानो यार चारिटा जानो cos 2 करो ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ କଣ tan 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा ହେଲା sin 2 थीटा रो ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ 2 sin थीटा cos थीटा तो एटा मन रखियो तो जानि परिबो नै खाली sin थीटा बात लिखि ना दिया बोले 2 sin थीटा 2 cos थीटा 2 अरे एक रो एटा लिखि परिबो एटा तुम एति मन रखियो ता एटा क्वेश्चन को जानि तो एटा सब मन रखियो मेन फॉर्मूला आ गोटा आसीबो कोन 1 plus cos 2 थीटा 1 minus cos 2 थीटा ये जो कौन 2 cos स्क्वायर थीटा ये जो 2 sin स्क्वायर थीटा ये जेटा फॉर्मूला बेसिक इंपोर्टेंट हो बहुत टाइम रे आसीबो एटा होला एना नो ये सब फॉर्मूला मन रखियो खातारे ऑलरेडी थिबो समस्त तापर सेही हम कोन करिया और जो क्वेश्चन वाला आसला देखो इनवर्स रो तो बरोबर कोन इनवर्स रे हमर कोन ट्रिगोनोमेट्री रो काम कोन ए जो पढुनी सिंपलेस्ट फॉर्म कानिया पे सिंपलेस्ट फॉर्म एट नाही कोड कोन तो एटा tan इनवर्स x plus root over of 1 plus x square नाही तो से सिंपलेस्ट फॉर्म कानिया पे हेले तमन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दरकार ହେଲା डेरिवेटिव रे दरकार इंटीग्रेशन रे दरकार तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जानिले ही तमे हां सब्स्टिट्यूशन करि परिबो नल करि परिबो नाही आ सब्स्टिट्यूशन नो किछि भी रूल सेमिति नाही नॉर्मली गोटे रूल कहबाटा सब बेले एप्लीकेबल होबो नाही ता पय तमु फार्मूला पूरा मुंडे रे रहबा दरकार जहां भी करछो तम माइंड रे आसी जा दरकार ए फार्मूला नंबर ए बेले बुझ बुझला तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला मन रखो आ सब फार्मूला सेमिति कोडी मन रे ହେଲା ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବା ଏଇଠି ବସ ହେଲା ବସ ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି 4a ର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ବୋଧେ एग्जांपल ଟା ଦେଖିଦିଅ ବୋଲି हां କିଏ ବୁଝି ପାରନ ନା ମନେ ବି ନାହିଁ ଦିଆଇଥିଲା हां ଓ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ପେଜ ର 99 ନା କଣ ଦିଆଇଥିଲା 98 ର एग्जांपल 7 ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ देखिए कौन देखिए ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି ହେଲା एग्जांपल 7 ଟା ଦେଖିକି ଆସିଥିବ ତାର क्वेश्चन ଦିଟା ମାତ୍ର ଅଛି ବହିରେ ଦିଟା କରିକି ଆଗକୁ ଆଉ 5 ବି कंप्लीट ହବ ପୁଣି ଆଉ
Pero ahorita